Ak, ayo. Uy, huwag mong ganyan. Ano yan? Pugi ba yan? Pugi? Ha? Ya boy? Ayo boy. Tingin kay mami be. Tingin kay mami be. Ay. Ikaw laki tami? Ha? Ikaw laki tami? Ay. Ay. Ano na yan, bebe na yan? Ha? Anong gusto mo? Ano you like? What do you like? You want ding-ding? No. You want sleep? Yeah, sleepy? You're sleepy? No. Oo. Oh. Love mo si mami? Ano yan? Ikaw pogi? Jesus. Jesus, pogi ka pogi. Ah. Ikaw pogi talaga. Pogi talaga. Totoo ba yung pogi talaga? Ikaw galit?